Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ta'ibalan sanadkhul al-harf atsani min jawazimil mudhari'. Unzuru ila maqalahul musannif rahimahullahu taala fi kitabihi al-tuhfah al-wusabiyah. Atsani lamma wa ya harfun mislu lam fi ma taqaddam. Atsani lamma, lam harfu mislu lam, harfu misli lam, ya. Lam huna kama araftum hadha harfu nafyin sahih wa jazmin wa qalbin wa kadzalika lamma, ya, wa kadzalika lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Baik, ja'a bihi al-musannif bimisal lamma yakum zaidun, lamma yakum zaidun. Ma mana hadhihi? Zaidun belum datang. Zaid belum. Yakum berdiri. Zaid tidak berdiri. Zaid tidak berdiri. Kaifa lamma huna? Ya. Harfu lamma idza kunna aradna an nu'ribah naqulu lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Summa yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilamma alamatu jazmihi as-sukun, alamatu jazmihi as-sukun. Summa zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufradun. Taib. Falamma huna mislul lam fi i'rabihi, yani yakunu ba'dahu majzuman. Lidzalika naqulu yakum laisa yaqumu wa la yaquma. Baik. Fa yakum asluhu yaqum, yani bil wawi wal mim. Kilahuma ma'ahuma sukun. Ma'ahuma sukun, ya. Lakin huna sakinani. Madza naf'al? Nahdhif wahid minhuma, ya. Fa nubqi huna al-mim wa nahdhif huna al-waw. Idzan fa naqulu yakum, yani bi hadfi al-waw. Ma'ana al-aslu fihi al-waw. Baik. Yaqumu asluhu yaqumu min fi'il qama yaqumu wa fi'il ajwaf, wa fi'il ajwaf. Araftum fi'il ajwaf? Fi'il ajwaf. Araftum fi'il ajwaf? Alladhi fi ain fi'lihi harful illah. Masalan qama, qama huna harfu sani. Ayu harfin? Harfu madza? Al-alif. Al-alif huna harfu illah. Fa idza kana mu'tal al-akhir yusam mu'tal al-asani, yani fi wasatil kalimah, fi wasatil fi'il huna harful illah, nusammi madza? Nusammi fi'il mu'tal ajwaf. Fi'il mu'tal ajwaf. Nah, fa mu'tal huna asluhu yaqumu bil wawi. Asluhu bil wawi, yaqumu bil waw. Wadih? Nah, thumma ja'a ba'dahu mim bisukun. Yaqum, idzan huna sakinani. Ada dua sukun. Madza naf'al? Ada waw dan mim sukun. Kalau ketemu dua mim sukun, dua sukun diapain? Nahdhifu wahid minhuma. Kita buang salah satu dari keduanya. Ayyuhuma hudhifat? Mana yang dibuang? Waw, lian hadha mu'tal. Fa baqiya lana al-mim bisukun. Fa naqulu al-an yaqum. Yaqum. Wadih? Jelas? Nah, hunaka muskilah idza nahnu
nadrusu bil arabiyah? Ada masalah nggak kalau kita belajar pakai bahasa Arab? Laisa muskilah. Nah. Baik. Idzan asyahid huna fi hadhil jumlah kalimah yakum. Fa yakum huna majzumun bilamma. Alamatul jazmi as-sukun. Ya. Walamma kama araftum harfu nafyin ya yanfi yakum. Yanfi yakum di mana zaid lam yakum. Masalan huwa yajlis aw huwa yarqud ya aw ghairu dzalik ya. Summa wa qawlu ta'ala jafil kitab lamma yadhuqu azabi. Lamma yadhuqu azabi. Ma mana al-ayah? Man lam yadhuqu man huna? Hum. Nah, sahih ya. Lamma yadhuqu azab yani adallin wal kafirin. Lamma yadhuqu azabi. Anzur ila kalimati azabi. Azabi huna kasrah. Nah. Limadza laisa bisukun? Li'annahu ma'annahu waqaf. Kenapa nggak bisa sukun padahal dia waqaf? Kenapa? Hunaka asluhu harful ya mutakallim. Asluhu azabi bil ya al mutakallim. Hudzifatil ya. Limadza? Litakhfif. Litakhfif mana takhfif? Meringankan. Al-ayah di surat Az-Zariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Law ta'amaltum law ra'aytum akhir hadhil ayah wajadtum hunaka liya'buduni. Ni huna bil kasrah. Ya, kalau antum melihat itu ada kasrah liya'buduni. Berarti di situ ada ya. Ya, ya-nya dibuang. Untuk apa? Takhfif. Indikatornya tuh meringankan. Maksudnya indikatornya itu tuh fi'il tapi belakangnya kasrah. Ada. Nah. Kadzalika azabi asluhu azabi bil ya mutakallim. Hudzifat litakhfif. Untuk meringankan. Nah. Taib. Idzan falamma kaifa nurib? Gimana ngirabnya lamma? Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Mabni ala madza? Ala sukun. Hunaka mahal? Laisa lahu mahal. Nah. Yazuqu ma'irabuhu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma mahdzufun bilamma bil amil qablahu ya. Summa ma'alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu minal asma' wa minal af'al? Minal af'alil khamsah. Taib. Ma'alamatu ala annahu minal af'alil khamsah. Apa tanda dia kok af'alul khamsah? Apa tandanya dia af'alul khamsah? Yazuku. Litisalihi biwawil jamaah. Kama tadzakartum anna kullal fi'il mudhari idza kana yattasilu bihi ay bi akhirih al waw al alif wa ya al mukhatabah. Maka itu adalah af'alul khamsah. Fa yazuqu huna af'alul khamsah. Af'alul khamsah marfu bi subutin nun, mansub wa majzum bi hadfiha. Na'am. Wa yazuqu huna fi'lun mudhari'un majzumun bi hadfi nun li'annahu minal af'alil khamsah. Taib. Aina fa'il huna? Domirun mustatir muttasilun mabni sukun ya. Domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun takdiruhu hum ya. Karena mudhara'uhu itu ya huruf mudhara'nya pakai ya. Taib. Azabi ma'irabuhu laisa fil madin maf'ulun bihi
i'rabuhu mansubun, alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Lianna hunaka laysa mawjud ya mutakallim. Nah, lam yakun huna ya mutakallim. Fa al ya mutakallim mahdhufah. Ya. Fa adza bi idzan i'rabuhu maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Asluhu adzabai. Asluhu adzabai. Nah. Ma mana amin zuhuri hadhihi al fathah. Istighalul mahal bi harakatil munasabah. Asluhu adzabai. Walakin al harf ya ini al ba istaghalla. Ya, dia sibuk. Bi ityani al kasrah, dengan mendatangkan kasrah limunasabati al ya, supaya cocok dengan huruf ya. Nah, taib. Summa falamma harfun nafyin wa jazmin wa qalbin wa kullun min yaqum wa yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahir. Unzur madza qala al-musannif wa alamatu jazmuhu as-sukunu az-zahir fi yaqum. Idzan yaqum alamatu jazmihi as-sukun az-zahir. Ya. Wa hadfun nun fi yadhuqu, ya, yadhuqu alamatu jazmihi hadfun nun. Niabatan anis sukun. Niabah mana niabah? Mengganti. Naib pengganti. Naib anis sukun. Au iwadun anis sukun. Ya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Idzan, ya, af'al al khamsah alamatu jazmi hadfu an-nun. Baik. Wadih ila hadza? Baik. Idza taqarrara hadza, ana uridu an tu'ti al-misal. Anta'ti bil misal. Kalau sudah ngerti ini, ana pengen antum bikin contoh. Bikin contoh di lamma. Coba bikin dulu. Kan udah ngerti katanya. Jangan lama-lama. Gimana? Akulu. Akulu lama. Apa fungsinya? Iya. Gimana? Coba. Lama akul. Bilmat akul. Nah, lama i'rab a'rib. Aku jasmi. Aku jasmi wa nahwi wa qawli. Naam. Mabni ala. Cuma akul. I'rabuhu marfu. Lam tarfa'u. Tajzimu harfu akulu fi'lun mudhari'un majzumun bilama alamatu jazmihi madza akul as-sukun, alamatu jazmihi as-sukun. Kelas udah al-fi'l yahtaj ila al-fa'il. Fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Hasan, ya. Lamma akul. Baik, al-akhar yang lain. Fadal. Lama yadhab hamidun ila suki. Naam. Lamma yadhab hamidun ila suki. Tarjim. Hamidun tidak pergi ke pasar. Naam.
Ya, tidak apa tidak. Nggak apa-apa. Baik, lamma. Lama di sini harfun nasbin. Nasbin. Harfun nasbin ya? Harfu nafin, Harfun nasbin, nafin, nafin, jazmin, qalbin. Summa mabni ala mabni ala sukun. Naam. Yadhhab. Yadhhab fi'il ya. Mm-mm. Fi'il majzum ya. Fi'lun Fi'lun mudhari'un mudhari'un majzumun bilamma. bilamma. Karir, diulang. Fi'lun Fi'lun mm, mudhari'un majzumun bilamma. Alamatu Alamatu jasmi sukun. as-sukun. Naam. Terus Muhammad. Ya. Muhammad Hamidun Hamidun. fa'ilun. Mm. Marfu'un. Mm. Alamatu rafi'i dhammatu Zahiratun alahi. ala akhirih. Ila. Ila harfu jar Mm. harfu jar Marfu majrur harfu jar. mabni. Oh iya, harfu jar mabni Ah, ala fathi. mabniun ala fathi. Ala Kasri. kasri. Ala akhiruhu alif. Oh, alif. Mabni ala sukun. Sukun. Terus as-suqi. Naam, as-suqi. Apa? Isim majrur. Isim majrurun bi Fi mahali. nggak ada fi mahalli. Bi ila. Bi'ilah. Alamatu Alamat jarrihi kasrati. kasrotun zahiratun ala akhirih li'annahu ismun Ismun mufrad. mufradun. Naam. Man arada anta bil misal, an ya'ti bil misal, yang lain fadal. Lamma yaji Coba jangan pakai fiil biasa, pakai yang mu'tal apa pakai yang apa namanya hasfun nun. Oh, disiapin. Lamma Boleh pakai mu'tal juga boleh. Lamma yaji Ahmadu. Tadi udah sukun semua. Kalau ini lama mungkin pakai wawu ya. Lama yaji lama yaji fil waktu gitu. Apa maknanya? Mereka belum datang pada waktunya. Nah, taib di i'rab lamma. Lama hal min Dulu, i'rab dulu. lama Harfu nafin Nah, wa harfu jazmin wa harfu qalbin. nah, La mahal min al-i'rab. mabni ala sukun. Mabni ala sukun la mahal min al-i'rab. Nah, Ya yaji'u. yaji'u Bukan yaji'u, yaji'u. yaji'u fi'il mudhari majzumun Bi bilamma alamatu apa namanya? alamatu jazmihi Alamatu jazmihi ini apa namanya? Apa hilangnya nun. Harfu nun. hasfun nun. Harfu nun. Terus fa'il fi'il al-fa'ilu al-fa'ilu mana fi'ilnya udah wawu. domir Muttasil hum mabni mabni ala sukun fi mahalli fi mahalli ini raf'in fa'ilun fa'il takdiruhu yaji'u hum. Naam, sahih. Lamma yaji'u al-waqta gitu. Nah, fil waqti apa? Zaraf dong. Zaraf. Naam. Baik, idzan wasil. Al-an nadkhul harfu salis. Al-harfu asalis
alam. Taib. Kama marra ma'ana fis sabiq anna alam wa kadzalika alamma laisa minal jawazim aslan. Laisa minal jawazim aslan. Maknanya alam dan alama ini asalnya bukan huruf jazm. Limadha? Lianna hunaka al-hamzah fil awal. Alam wa alamma. Hunaka ziyadah al-hamzah fil awal. Fahadhihi al-hamzah harfu istifham. Harfu istifham. Nah, mislu an taqul alam ta'lam hadza? Alam ta'lam hadza? Fa anta ta'ti bi alam bi hamzah istifham walam. Apakah kamu tidak paham? Tidakkah kamu paham? Nah, berarti itu asalnya al-hamzah istifham. Laisa minal jawazim, bukan bagian daripada alat jazm. Lidzalika naqulu fi qulna fi muqaddimah hadzal mabhas bahwasanya perbedaan, ya, ada yang mengatakan huruf jazm itu ada berapa di sini? Ada 18. Al-jawazim samaniyata asyara. Naam, kama maktubun huna di surah, ya. Wal jawazim samaniyata asyara. Berapa itu? 18. Taib. Summa al-adawatul jazimah lil fi'lil mudhari samaniyata asyara jaziman wa hiya inda tahqiq. Nah, indal muhaqqiq, ya. Tarji'u ila khamsata asyara jaziman. Hanya 15. Idzan hunaka saqata alam wa alamma wa kaifama. Gugurkan 3. Nah, limadza saqatna alam wa alamma? Lianna hunaka hamzah istifham wa hiya laisa minal lawazim. Minal adatil lazimah. La. Nah, berarti di sini digugurkan alam sama alamma. Digugurkan 3 apa Ustaz? Itu kaifama. Kaifama. Nah, asalnya berarti dia bukan huruf tersendiri. Sama seperti lam, sama seperti alamah. Itu yang lebih tepat. Baik. Idzan mal faedah bi ityani al-hamzah. Apa faedahnya mendatangkan al-hamzah? Qala al-ulama faedatuhu li takrir. Tujuannya untuk bermakna supaya mengakui. Bermakna mengakui. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Ma makna? Belumkah? Alam tidakkah? Nasrah, syarahna, wasa'na. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu, sadraku, untukmu dadamu? Bukankah kami sudah melapangkan untukmu dadamu? Nasrahuna majzumun bi alam. Lakin hadhihi hamzah ma'nahu litakrir. Takrir maknanya untuk membuat orang ngaku. Nah, bukankah berarti hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu anna sadrahu qad yusrah? Apakah Nabi tidak tahu dadanya sudah dilapangkan? Tahu. Nah, terus kenapa Allah nanya? Ditakrir, supaya Nabi mengakui nikmatnya. Nikmat Allah. Sesuatu yang sudah tahu oleh mukhatab ditanya oleh mutakalim, tujuannya supaya mengakui. Anda udah ngajarin antum. Terus Anda bilang, bukankah antum sudah tahu kalimat ini? Antum bilang iya. Maka itu bukan untuk menanyakan sesuatu yang belum ada di pikiran, tapi untuk memastikan bahwa kesannya kita sudah pernah belajar. Takrir, ya, bermakna takrir, pengakuan, gitu. Baik, naqra hada. Asalis, alam wahiyya nafsul lam. Idzan kama qala al-musannif lam mislu lam, alam mislu lam. Ya, nafsul makna. Ya. Illa annaha iktaronat. Maman iktaronat. Iktaronat ma'an, bersamaan, berdampingan.
illa anha iktarat, kecuali dia berdampingan, digandengkan bi hamzatil istifham, dengan hamzah istifham, maknahu at-takriri. Dia takriri bermakna mengakui. Untuk menetapkan sesuatu yang sudah ada. Nah, wa huwa hamalaka al-mukhatabu alal ikrar wal iktiraf. Nah, maka hamzah ini membawamu, hamzah istifham ini membawa mukhatab untuk ikrar, untuk mengakui, wal iktiraf, mengaku. Ya. Bi amrin, sesuatu qad istaqarra indahu, yang sudah ada, sudah tetap pada si mukhatab. Indahu subutuhu au nafihu, baik itu perkaranya subut, ya sudah ada, atau nafi, atau sesuatu yang tidak ada. Lah kita Ana sudah belajar, Ana sudah ngajarin antum. Ana bilang, "Ala nadrusu hadza?" Alam nadrus hadza? Bukankah kita sudah belajar ini? Saya sudah belajar. Maka antum bilang, "Na'am, nadrusu hadza." Enggak, bala. Nadrusu hadza, nadrusu hadza. Berarti di situ makna hamzah adalah antum harus menjawab, "Iya, kita sudah belajar." Gitu. Mengakui yang sudah ada atau mengakui yang tidak ada, yang negatif. Ini makna hamzah, ya, pengakuan. Oh deh, jelas? Taib. Nahwu alam ansah laka. Alam ansah laka. Ma makna? Bukankah ansahu, nasaha yansahu. Saya sudah menasehatimu. Alam ansah laka, bukankah saya sudah menasehatimu? Berarti sudah terjadi nasihat belum? Sudah, berarti itu maknanya mengakui si mukhatab telah jadi nasihat. Nah, fa'alam huna i'rabuhu al-hamzah, hamzah istifham. Jangan bilang alam harfun nafin wa jazmin, enggak usah. Al-hamzah hamzah istifham, bukan bagian daripada alam. Ya. Pakai kan hamzah istifham. Apakah? Lihat di nomor 2. Nah, unzur huna al-i'rab fi raqam salis. Al-hamzah lil istifham at-takriri. Al-hamzah lil istifham at-takriri. Jadi jangan bilang langsung alam harfun nafin wa jazmin, enggak. Karena sama seperti lam. Berarti hamzah sendiri, lam sendiri. Taib. Fa hamzah huna harfu istifham litakrir. Lifaidati takrir. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ansah fi'lun mudhari'un majzumun bi alam au bi lam. Bilam. Majzumun bilam. Alamatul jazmi as-sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Naam. Laka lam harfu jar. Lam aula. Madza naqul? Lam aula. Lam. Limadza? Min harfin wahid. Nah. Falam huna harfu jar mabni alal fathi. La mahal minal i'rab. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin ismun majrurun. Ismun majrurun. Asyahid huna fi kalimati ansah majzumun bi lam. Summa fil Qur'an alam nasrah laka sadrak. Fa hamzah huna istifham litakrir. Ya, mabni al-fathi. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabni ala sukun. Nasrah fi'il mudhari bilam alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il, ainal fa'il? Dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Nah, laka jar wal majrur. Sadra mayrab sadra. Alam nasrah, mana nasrah? Melapangkan. Ya, melapangkan, nuwassi'. Ya, kami melapangkan. Sadra. Hal nasrah hadza yahtaju ilal maf'ul? Apakah nasrah butuh maf'ul, butuh objek?
Melapangkan berarti ada yang dilapangkan. Apa yang dilapangkan? Sadra. Fasadra huna maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbi fathah. Al-kaf domir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ada. Baik. Fal hamzatu lil istifham at-takriri. Al hamzah lil istifham at-takriri. Walam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa kullun min ansah wa nasrah fi'lun mudhari'un majzum bilam. Wa alamatu jazmi as-sukunu zahir ala akhirih. Wadih hadha? Baik, wasil. Arabi. Intinya hamzah itu hamzah istifham, ya, bukan bagian dari alam yang lebih tepat. Jadi nggak usah panjang-panjang. Arabi alam makadzalika hamzahuna lil istifham li takrir. Lama fi'lun harfun nafyin wa jazmin wa qalbin mabni ala sukun. Wa hiya nafsul lamma. Mana nafsul lamma? Mislu lamma, syabih bilamma. Sama seperti lamma. Illa anha iktaronat. Illa anha ja'a ma'an. Mana iktaronat? Bersamaan, bergandengan. Bihamzatil istifham at-takriri. Nahu alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin ilaika. Mana al-kalimah? Uhsinu laisa kamu. Bukan belumkah? Uhsin saya berbuat berbaik ilaika kepadamu. Bukankah saya sudah berbuat baik kepadamu? Ada. Nah, wa alamma harfu alamma hamzah istifham bitakrir, lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin, usin fil mudhari majzum bilamma, alamatul jazmi as sukun, wal fa'il dhamirun mustatir takdiruhu ana. Sahih. Ilaika jarwal majrur. Fal hamzatu lil istifham at-takriri wal lamma harfun nafin wa jazmin wa qalbin wa usin fi'lun mudhari'un majzumun bil lamma wa alamatu jazmihi as-sukun az-zahir ala akhirih. La nahtaju ila tatwil. Ya, kita nggak butuh panjang-panjang. Tsumma nanti ba'dahu al-khamis minal jawazim lamul amr wa du'a. Lamul amr. Lam huna tufidu al amra. Lam huna tufidu al amra. Ma mana hadha? Lam sini berfungsi amr, perintah. Nah, hunaka fi'lu amrin. Sahih? Ada fi'il amr. Mal fa'idah fi'il amr yakni yatlubu al mukhatab an yaf'al syai'an. Nah, au yatruk syai'an. Ya, bimakna al mukhatab yutlabu. Mana yutlabu? Diminta. Mukhatab, man mukhatab? Orang kedua diminta an yaf'al syai'an, untuk melakukan sesuatu. Ya. Atau untuk meninggalkan sesuatu. Nah, sahih, untuk meninggalkan sesuatu juga masuk, ya. Maka hunaka fi'lu amrin. Wal fi'lu amr kama araftum, ya. Hadza li al mukhatab. Ini untuk mukhatab. Hal yajuz lil ghaib lahu amr? Boleh enggak ghaib itu punya amr? Enggak boleh. Jalan bilang, Gumira uktub. Gumira mukhatab. Bisa kita perintah amr. Bisa enggak orang ketiga itu dapat amr? Enggak bisa. Bisa. Nah, ja'a fil ayah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah am yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina, hendaknya orang-orang itu berhati-hati, takut dari menyelisih perintah Nabi. Falyahdharina, alam huna lamul amr. Falyahdharil ladzina, hendaknya orang-orang. Orang pertama apa kedua ketiga? Orang ketiga. Orang ketiga bisa kena amr juga. Tapi amrnya bukan dengan fi'il amr, tapi dengan
lamul amr. Lamul amr. Nah, selama ini kan kita tahunya amr itu untuk orang kedua. Nah, sekarang bisa orang ketiga dapat amr. Pakai lam. Nah, pakai lamul amr tapi. Idzan lamul amr tufidu al-amr, berfaedah amr. Ta'muru rajulan, pemerintah seorang, al-mukhatab fa anta ta'ti bi fil amr au bil lamil amr. Taib. Wa du'a. Ad-du'a hadza nafsul ma'na lil amr. Sama seperti amr. Lakin al-amru ja'a minal a'la ila sufla au ilal adna. Kalau amr itu datang dari pihak atas ke yang bawah. Ya, kayak muru al-ab auladahu. Bapak nyuruh anaknya, ada amrun. Ya bunayya udrus. Ya bunayya ta'allam. Man yaqul hadza? Man yaqul hadza? Ya bunayya qul al-ab. Ya man ya'muruhuna al-abu. Man yu'maruhuna al-aulad. Fa hadza amrun sama amr. Limadza li anna ja'a minal a'la ilal adna. Karena datang dari pihak atas ke yang bawah. Allah Ta'ala yaqul, ud'uni, apa mana ud'u? Berdoalah, mintalah kepadaku. Hadza amrun, di anna jaha min Allah Ta'ala, al-khaliq, wa huwa min jihatil a'la. Li al-khalq, untuk makhluk. Nah, al-ma'mur huna al-makhluk, yang diperintah adalah makhluk. Fal makhluk huwa adna minal khaliq. Fahadu yusamma amran. Wadih. Tapi idza takarrara hadza nufarriq baina al-amr wa du'a. Ya, fa al-amru huna jaa min jihatil a'la ila al-adna. Amma du'a jaa min jihatil khalqi ila Allah Ta'ala. Antum tad'u fi kulli yaum rabbana atina fid dunya hasanah. Atina hadza amr. Lakin hadza binisbati al-adab la naqulu hadzal amr. Limadza? Li'anna ja'a minal adna ilal a'la. Bisa nggak kita bilang atina? Itu kan amr, datangkan, berikan. Kepada Allah kita bilang amr. Nggak bisa, doa. Min babil adab. Naqulu hadza ad-du'a. Jadi apa perbedaannya antara amr dengan doa? Amr dari atas ke bawah, ad-du'a bawah ke atas. Hadza huwal farqu bainahuma. Baik. Al-khamis lamul amr wa du'a wa hiya allati yaqsidu biha talaba husulil fi'li talaban jaziman. Ma'na amr ya ini yaqsidu biha, mana yaqsid? Maksud, menginginkan, bertujuan. Ya, tujuan daripada amr adalah talaba husul, menuntut husul, menuntut ada, menuntut hasil. Al-fi'il, menuntut adanya fi'il. Talaban jaziman, dengan permintaan yang teguh. Ya. Di istilah al-usul fikih, hunaka amrun, ya. Di mana talaban jaziman wa amrun laisa bi talab jazim. Amma bi talab jazim huwa hukmuhu wajib. Wa hukmuhu wajib. Amarona Allah Ta'ala an nusalli salawatil maktubat. Ma hukmu salawatil maktubat? Wajib. Ya. Khamsah marrah. Ya. Nusalli salatil maktubat minal fajr ilal isya. Wa Allah wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ya. Yasumu shaumal isnain wal khamis. Ma hukmu hadza? Sunnah. Laisal wajib. Fa idza kana yadullu talaban jaziman, talaban ghairu jazimin, fa hadza hukmuhu sunnah. Hukmu sunnah, ya. Al-amr ya, talaban jaziman, was sunnah talaban ghairu jazim. Nah, amr itu bermakna talaban jazim, permintaan yang harus, jazim itu kuat, teguh. Baik. Summa wala muddu'a fil haqiqah lamul amr. Lamul du'a fil haqiqah lamul amr, mislu al-amr. Walakin sumiyat du'aiyatan ta'adduban. Nah, tetapi dinamakan lam du'a sebagai ta'addub, adab. Min babil adab. Nah. Wal farqu bainahuma. Mal farq? Ma mana al-farq? Perbedaan.
Perbedaan bainahuma, baina lamil amr wa lamid du'a. Annal amra yakunu minal a'la lil adna. Ada marra ma'ana anifan, ya. Wa du'a aksuhu. Di mana ad-du'a ja'a minal adna ilal a'la. Nah, wadih huna? Baik. Famithalu lamil amr qauluka liwaladika. Famithalu lamul amr qauluka anta takunu al-ab. Taqulu li abnaika, ya. Litadhhab ila suqi. Ma mana? Litadhhab ila suqi. Bimana idhhab ila suq? Bimana idhhab ila suq? Ada nafsul makna. Antum ngomong kepada anak antum idhhab ila suq. Ma mana hada? Pergilah kamu ke pasar. Antum boleh datangkan dengan fi'il mudhari. Lakin tapi dengan lam amr. Litadhhab ila suq. Bermakna sama, pergilah kamu ke pasar. Sama. Ya. Jadi ketika antum merintah itu bisa dua model, pakai fi'il amr atau pakai fi'il mudhari. Kalau pakai fi'il mudhari, pakai huruf lam amr, lamul amr. Nah, wadah? Sama aja. Baik. Idzan litadhhab ila suq, pergilah kamu ke pasar. Lam huna, lamul amr. Kenapa lamul amr? Minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah kepada anak, ya. Falamul amr huna mabniun ala kasri. Kasrah wala kasri? Kasri limadha? Ya, ana mabni. Fal mabni laisa laha ta marbutah. Kasrah ada lil mu'rab, al kasru lil mabni. Fathah lil mu'rab lil i'rab, ya. Ama kasru lil bina. Hakada. Tayyib. Summa tadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bi lamil amr. Majzumun bi lamil amr. Alamatu jazmi as-sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ila harfu jar mabni ala sukun. As-suq ismun majrur alamatu jari as-suq al-kasrah. Ada. Summa fil ayati qala Allah ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Liyunfiq, mana yunfiq? Anta takhruju minal amwal fi jaybika. Nuqut. Anta ta'ti bil nuqut, mana nuqut? Duit. Min jaybika. Kantongmu, ya. Tunfiq hadri, mana tunfiq? Berarti apa mana yunfiq? Hendaknya menafkahkan, mengeluarkan dzu sa'atin. Yang punya kelapangan, yakni di mana antagoniyun. Jadi yunfik man ghaniyun. Orang yang banyak harta hendaknya berinfak. Taib. Liyunfik dzu sa'atin. Falamul huna lamul amr. Limadza? Li'anna ja'a minallahi ta'ala. Allah yaqulu hadza lil abdi, lil makhluk. Allah ya'muruhum bil infaq. Ya, Allah ya'murun nas bil infaq. Fahadha bimana al-amr. Falam huna lamul amr mabni al kasri. Yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bila mil amr. Al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa jawazan. Ya. Yakin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa? Anta? Al-ya huna laisa anta. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa? Huwa? Taib? Zu al-fa'il zu. Man yunfik huna? Zu sa'atin. Wa fa'il zu huna. Fa zu huna fa'ilun marfu'un ma alamatu raf'ihi al-wawu. Limadza? Minal asma'il khamsah. Asma'il khamsah kama araftum. Man? Siapa aja? Abuka, akhuka, summa hamuki, summa fuka, summa zumalin. Iya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah, ya. Marfu'un bi al-wawi, mansubun bi al-alif, majrurun bi
Aliyah. Nah, sahih. Taib. Idzan zuhuna fa'ilun marfu'un alamatu rafihi al-waw li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Sa'atin mudhafun ilaih majrur alamatu jari al-kasrah. Nah. Nah, kullu asma'il khamsah lahu mudhafun ilaih. Ya. Nah, falamu huna lamul amr. Limadza? Li'anna ja'a minal a'la ilal adna. Wa kullun min tadhhab wa yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr wa alamatu jazmi as-sukun zahir ala akhirih. Wadah? Tamam. Baik. Wa misalu lamid du'a. Lamid du'a ja'a min jihatil adna ilal a'la. Kama qala masalan ibnuka laka. Anak antum ngomong sama antum, bapak antum. Pak minta duit, Pak jajan dong. Nah, jajan itu kan amr, tapi datangnya dari anak pada bapak, berarti jadinya bukan amr, doa. Nah, tapi kalau doa itu buat Allah. Nah, kalau buat makhluk soal mana soal? Bukan pertanyaan, minta. Soal yas'alu kan minta, bisa bertanya bisa minta. Bisa tanya bisa minta. Nah, berarti namanya soal kalau dari makhluk kepada makhluk. Misalul lamid du'a qauluka litaghfirli ya ghafuru. Ma'naha? Minta ampun padaku. Bukan minta ampun. Litaghfir li ya ghafur. Gimana? Ampunilah aku. Ya ghafur. Mana ghafur? Lahu maghfirah. Yang punya ampunan, ghafur. Allah Ta'ala ada bima'na ghafur. Ghafur hadza ismu tafdil. Isim mubalaghah. Ismun mubalaghah. Ma huwa ismun mubalaghah? Ya dulu ala makna aksar. Yang punya makna lebih. Misalnya pokoknya banyak. Misalnya apa? Kalau kita mengatakan apa ya? Akbar ya enggak, itu isim tafdil, Pak. Tafdil. Kalau orang suka masak, tabakhoyat buhu pemasak berarti tabihun. Ikut isim fa'il. Talaba yatlubu orang mencari, talibun mencari. Tapi kalau orang yang suka masak, asalat tabihun jadi tabbahun ala wazni fa'alun. Menunjukkan hadza al-fi'il yatakarraru. Fi'il ini berulang-ulang, sering masak. Tabbahun berarti orang sering masak. Di kita apa namanya? Koki. Bermana sering berulang-ulang. Ghafir bermana mengampuni. Tapi kalau sering mengampuni, Ghafur, ada ismun mubalaghah. Bermana mubalaghah. Ya, terus menerus, ada terus ya. Baik, falitaghfirli ya Ghafur, ampunilah aku wahai Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun. Baik, falam huna lamul amr, mabni ala kasri. Taghfir fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Alamatul jazmi as-sukun. Fa'iluhu aina? Domir mustatir takdiruhu anta. Takfir al-mukhatab, Allah mukhatab. Takfir, ya Allah ampunilah aku. Takfir ada tak? Kalau yaghfir huwa. Antakfir anta, ya. Fa'il domiruhu mustatir takdiruhu anta. Li jar majrur. Ya harfu nida mabni ala sukun. Ghafur munada mabni ala dhammi. Baik, idzan litakfir al yahtaju ilal maf'ul, butuh kepada maf'ul, butuh. Ya Allah ampunilah, butuh maf'ul bih enggak? Objek.
Itu Mana maf'ul bihnya? Hah? Aku. Ya Allah ampunilah aku. Mana maf'ul bihnya? Ya. Ya, li. Jar majrur, maf'ul bih mansub. nggak bisa. Enggak ada maf'ul bihnya. Ya Allah ampunilah. Berarti ada yang mengampuni, ada yang diampuni. Ada fa'il, ada pelaku, ada objek. Fa'ilnya mana? Dhamir anta. Maf'ul bihnya yang diampuni siapa? Aku. Aku jadi maf'ul bih. Maf'ul bih berarti li. Ada harfu jar masa maf'ul bih? Maf'ul bih kan mansub. Mana maf'ul bihnya? Mahzuf, dibuang. Litakfirli dzunubi. Ampunilah dosa-dosaku untukku. Yang diampuni aku apa dosa-dosaku? Dosa-dosaku. Maf'ul bihnya nggak ada di apa? Bukan ada, dibuang. Ya. Boleh nggak maf'ul bih dibuang? Boleh. Nah, hal akal tasyai'an. Hal akal tasyai'an. Ma'naha? Apa artinya? Apakah kamu makan sesuatu? Apa kamu sudah makan sesuatu? Antum menjawab, "Na'am akaltu." Mana maf'ul bihnya? Dibuang. "Na'am akaltu syai'an." Nah, hal darasta hadza. Hadza jadi apa? Maf'ul bih. "Na'am darastu." Mana maf'ul bihnya? Dibuang. Iya, kami sudah belajar. Maksudnya darastu hadza. Jadi boleh dibuang seperti itu. Taib ya. Summa qauluhu ta'ala liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Mana al-ayah? Iftah Al-Quran. Iftah Al-Quran. Ini al Surat Az-Zukhruf. Ayah sab'in wa sab'ina. Ayah sab'in wa sab'ina. Nah, coba dilihat ayat yang punya mushaf. putuskan kepada kami, Rabb kami, Rabb kami. Apa terjemahnya? Coba baca ayatnya. Yang dia Ketemu nggak? Ayatnya. Ketemu Pak? Iklan biasa, biasa kalau itu masih ada iklan. Biarin aja, biarin. Alaina rabbuka. Saya baca. Baca ayatnya. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Baik, tarjim. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka. Berarti apa artinya? Liyaqdi alaina rabbuk. Ini mematikan, maknanya mematikan. Liyaqdi alaina rabbuka. Supaya Tuhanmu mematikan kami. Hadza kalamu man? Kalam siapa? Penghuni? Enggak, penghuni siapa itu yang ngomong? Neraka. Ya, neraka mengatakan liyaqdi alaina rabbuk. Minta apa mereka penghuni neraka? Minta mati. Disiksa terus menerus. Habis disiksa mati hidup lagi. Siksa mati hidup lagi, nggak mati-mati. Sakit mereka. Mereka minta udah matiin aja dah biar kelar apa ya, sudah nggak siksa lagi lah. Jadi apa mereka minta mati 2 kali? Nggak ada. Ya. Itu ucapannya penduduk neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Agar Tuhanmu mematikan kami. Ya. Taib. Liyaqdi huna lam doa atau lam amr? Lamud doa. Kenapa? Li'annal mutakallim huna al-abdu. Yang ngomong adalah hamba. Ya, na'am. Orang dalam neraka yang ngomong seperti ini. Liyaqdi alaina rabbuka, ditujukan kepada Allah. Berarti yang kena amr ma'mur bihi adalah
Allah. Tapi nggak boleh kita bilang Allah. Masa Allah diperintah? Maka kita bilang lam du'a. Lamud du'a. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Lamul du'a. Lamud du'a. Mabni alal kasri. Yaqdi. Kaif? Fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a. Alamatu jazmihi sukun. Hadfu harfil illah. Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Apa huruf ilahnya? Aliyah. Min ayna arafna? Karena ada kasroh sebelumnya. Jadi kita tahu di situ ada ya dibuang karena dot huna maksur, ya, di kasroh. Fa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bila mid du'a alamatu jazmihi hasfu arfilillah ay alya. Summa mana fa'ilnya? Yaqdi alaina rabbuk. Yaqdi kan butuh fa'il. Mana fa'ilnya yaqdi? Ilmu satir takdiruhu huwa. Mutaakidun. Antum yakin? Rabbuna, Rabbuka kan fa'ilnya marfu. Enggak ada masalah, mafi muskilah. Enggak ada masalah. Liyaqdi supaya supaya mematikan. Siapa yang mematikan? Rabbuk. Berarti Rabbuk jadi fa'il. Enggak ada masalah fa'il di belakang. Dakhala al-fasla ba'da subhi ma'a kutubihi al-katsirah. Zainab jadi apa? Fa'il. Jauh tuh kan jaraknya. Dakhala al-fasla ba'da subhi ma'a kutubiha al-katsirah. Zainab. Zainab fa'il. Meskipun jauh dipisahin dengan kata-kata tadi. Al-fasla ba'da subhi ma'a kutubiha al-katsirah. Baru Zainab belakang, nggak ada masalah. Sahih. Taib ya. Bisa. Alaina jarwal majrur. Idzan rabbu fa'ilun marfu'un alamatu rafiyah dhammah. Cuma al-kaf domir fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Domir fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Taib. Falam huna lamud du'a. Wa kullun min taghfir wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bila mid du'a. Wa alamatu jazmi as-sukunu zahir fi taghfir. Wa hadfu harfil illah wa huwa aliyya fi yaqdi niyabatan anis sukun. Wadih? Fahimtum? Fahimna hadza? Idza takarrara hadza. Masil, bikin contoh. Lamul amr au lamid du'a. Bikin dari mudhari, kasih lam. Bikin.
Baik. Man? Siapa? Fadal. Tadakul at-tolabul ilmi ila baiti. Litadkhul at-tullabul ilmi. Tolabul ilmi ila baiti. Naam, tarjim. Menuntut ilmu itu belum masuk rumah saya. Li. Ini bukan belum. Masuklah. Oh iya, masuklah. Nah, berarti gimana tadi? Litadkhul Tadakul tulabul, jangan at-tulabu, tulabul ilmi, enggak pakai alif lam. Tulabul ilmi ila baiti. Nah, berarti litadkhul lam. menuntut ilmu dalam rumah saya. Bukan masuklah. Masuklah. Coba kita lihat. Litadkhul. Tadkhul antum pengen itu perintah kan? Baik, itu pengen perintah. Perintahnya itu kepada siapa? Tolab. Tolab itu berarti jadi fa'il. Baik, jadi fa'il. Antum mengatakan litadkhul. Tadkhul fa'il. Tolab fa'il. Tadkhul orang keberapa? Orang kedua. Nggak boleh ada isim zohir setelah orang kedua, buat orang kedua. Kecuali atau mengatakan litadkhulu ya tulabal ilmi. Litadkhulu ya tulabal ilmi, itu sahih. Nah, jadi jangan pakai ini. Litadkhul ila baiti gitu aja. Litadkhul ilal baiti atau litadkhul baiti langsung. Berarti artinya ke rumahku ya, masuklah ke rumahku. Lamnya berarti lam apa? Lamul amr. Lamul amr, sahih. Tadkhul. Fi'lu fil mudhari bi Lamul amr. bilamil amri Bilamil amrin mm, wa alamatu jasmihi tadkhul as-sukun sukun rasuma fa'il fa'il domir dhamirun domirun mustatirun takdiruhu anta anta sahih. Baiti baiti ya maf'ulun bihi qaulun maf'ulun Mm-mm. bihi wa mansubun mansubun wa alamat tu wa alamatun nasbihi fathah fathah apa? Baiti hunaka fathah fathah muqaddara fathah muqaddara. Nah, wa huwa mudhaf sahih. Aliya domirun mustatir mutasilun mabni ala fi mahalli jarin mudhafun ilai. Sahih ya. Litadkhul ya tullaba ilmi, hendaknya masuk ya. Masuklah wahai penuntut ilmu. Jangan litadkhul tullabul ilmi. Tadkhul fa'ilnya dhamir mustatir anta. Antum pakai tullab. Nah, tullab udah jamak orang ketiga, nggak cocok. Begitu. Tapi hadza misal lil amr. Apa contoh kalau untuk lamu doa? Anta tadu ilallah ta'ala. Ngomongnya gimana? Kalau berdoa kepada Allah, minta apa? Bikin kalimat pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau susah pakai bahasa Indonesia kalimatnya. Ntar kita rubah ke Arab. Bang Palas itu. Dibilang Palas tapi lagunya laku. Antum kalau minta sama Allah gimana? Enggak, bikin aja kalimat bahasa Indonesia. Gimana kalimat bahasa Indonesia antum? Enggak pakai bahasa,
taksir mali. Taksir mali. Sahih. Taksir mali. Bukan taksir, tuksir. Taksir merusak. Tuksir memperbanyak. Bukan tuksir, tukasir. Tukasir. Taksir mali. Kasara yukasiru, ya memperbanyak. Taksir mali waladi. Naam. Berarti artinya Zaujati. Amin, amin, amin. bisa seperti itu. Atau yang lain, misalnya apa? Litarzuk. Apa litarzuk? Berikan rezeki. Allahumma rzuqni. Ruzuk amr. Razaqo yarzuqu. Berarti litarzuk gitu. Litarzukni rizqan halalan tayyiban ya Allah. Itu berarti doa. Litarzuk. Ya. Fi'lu alam huna lamud doa. Karena ditujukan kepada Allah. Tarzuk fi'lun mudhari'un majzumun. Ya. Fa'iluhu dhamir mustatir anta. Kembali kepada Allah. Hada. Taib. Summa asadis. La fin nahyi wa du'a. La fin nahyi wa du'a. La huna bermakna nahiyah. Apa makna nahiyah? Melarangan. Nah. Wa du'a kalau misalnya dari hamba kepada Allah, kebalikannya. Kayak tadi, lamul amr wa du'a, kadang ada la nahiyah, la nahyi wa du'a. La nahiyah wa du'a. Baik, la fin nahyi wa du'a wa hiya allati ya yuqsadu biha talabu tarki. Ya. Al-fi'il yuqsadu biha talabu tarkil fi'li talaban jaziman. Yang bertujuan dengannya talabu tarkil fi'li, meminta meninggalkan perbuatan. Jadi nahyun itu talabu tarki. Ya, hakikat nahyun adalah talabu tarki, menuntut meninggalkan. Ya. Meninggalkan al-fi'il perbuatan. Talaban jaziman, yang hukumnya permintaannya jazim, kuat, teguh, ditekankan. Ya. Kalau fil usul, ya, hadza bima'na haram. Mana haram? Apa arti haram? Man yaf'aluhu yasam. Orang yang melakukannya berdosa. Man yatrukuhu yusab. Yang meninggalkannya maka dapat pahala. Itu haram. Kalau melakukannya dosa, meninggalkannya pahala. Hadza hukmu haram. Ya. Makruh. Makruh. Meninggalkannya berpahala. Man yatrukhu yusab. Yang melakukannya nggak dapat dosa. Ya. Nggak dapat dosa. Taib. Fahuna yuqsadu biha talabu tarkil fi'li, ya, menuntut meninggalkan suatu perbuatan talaban jaziman, yang permintaannya tegas, jazim. Ya. Wala ad-du'aiyah hiya fil haqiqah la an-nahiyah, lakin sumiyat du'aiyah ta'adduban. Ya. La doa hakikatnya sama seperti la nahiyah, dinamakan du'aiyah ta'adduban karena bentuk adab. Wal farqu bainahuma, beda antara keduanya. Annan nahya yakunu minal a'la lil adna. Ya. Kama marra ma'ana. Ya. Wa du'a aksuhu. Ya, jadi kalau misalnya nahya dari pihak atas ke yang bawah, kalau doa dari hamba ke Allah. Taib. Mi'fisalu fa misalu la nahya qauluka li waladika. Contohnya nahya bapak, antum sebagai bapak ngomong kepada anak. La tusyrik billahi. Ma makna? Tusyrik anta. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Taib. Fala utama la nahya li anna ja'a minal a'la ilal adna. Pasangannya. Udah pasangannya. Taib. La tusyrik billah. La huna tusamma la nahya. La nahya mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah
Alamatul jazmi as-sukun. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu anta. Billah ba harfu jar mabni 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Allahi lafzul jalalah majrurun bil ba. Alamatul jarhi al kasrah li'annahu ismun mufrad. Hadza. Taib. Hadza kalam al abu li waladihi. Wa qawlu ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara. Ma ma'na al ayah? Menyembah bersama Allah ilah yang lain. Ya, janganlah kamu menyembah ilah atau Tuhan yang lain di samping menyembah Allah Ta'ala. Ada hakikatus syirik. Ini hakikat daripada syirik. Idzan asyirku huna anta ta'budullah wa anta ta'budu ma'ahu ghairahu. Itu mana syirik. Antum menyembah Allah tapi yang bersamaan antum menyembah selain Allah. Ada syirkun. Ya, bukan sekedar keluar nggak nyembah Allah sama sekali, itu kafir. Tapi kalau syirik masih nyembah Allah, masih juga nyembah yang lain. Ada syirkun. Nah, wala tadu ma'allahi ilahan akhara. Wow ala hasabi ma qablah. Ya. La sama madza? Harfu nahiyah, la nahiyah. Nah, la nahiyah mabni ala sukun. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Alamatul jazmihi sukun. Hadfu harfil illah. Ada dhammah itu. Menunjukkan ada waw. Kalau dibilang marfu kan ada la, harus jazm. Kalau dibilang jazm kok nggak ada sukun? Oh berarti itu waw yang dibuang. Ya. Buktinya ada dhammah, menunjukkan waw. Dhammah tadullu alal waw. Taib. Tad'u fi'lun mudhari' wan majzumun bila nahya alamatul jazmi hadfu al-wawi. Hadfu harfil illah. Taib al-fa'il. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu anta. Ma. Zaraf makan. Ya. Zarafuz zaman mansub atau mabni? Mansub. 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 Bisa nggak jadi mabni? Ma'i, ma'u. Oh, bentar. Saya kata mansub ya. Saya kata mansub. Kalau misalnya al-ana, zorof, mabni atau mansub? Al-ana, mabni atau mansub? Al-ana. Mana kalimat al-ana? Sekarang. Mabni atau mansub? Mabni. Karena nggak mungkin al-anu. Maki, ma'i, bisa nggak ma'i? Bisa. Ma'i, bersamaku. Ma'an, tanwin, berarti mansub. Ya, nggak ma'an, bersama-sama. Iqra ma'i, baca bareng anak. Ma'i, berarti tanda ininya nasabnya fathah muqaddar. Fathah. Ma'i. Iya, fathah muqaddar, sahih. Betul, fathah muqaddar. Baik. Ma'ah mansubun karena bisa ma'an, bisa tanwin. Mabni nggak bisa berubah harokat. Al-ana baru itu dia jadi mabni. Nah. Ma'an bersama-sama, together. Iqra ma'an, baca barengan, gitu bareng-bareng. Baik. Fama'ahuna zurafu makan mansubun alamatun nasbi fathah wa huwa mudhaf. Ya. Allah lafzul jalalah majrurun alamatu jarhi al-kasrah. Jadi apa di situ dia? Mudhaf ilaih. Ilahan. Maf'ul bi wala tadu. Butuh apa? Maf'ul bi. Ilahan. Ilahan maf'ul bi mansubun. Alamatun nasbihi fathah. Akhara. Zaraf. Mana ilahan akhar? Yang lainnya. Berarti apa tuh? Ini zorof. Zorof. Yang ada yang. Oh, Kan yang lainnya. Na'tun. Akhara sifah au na'tun. Na'tun untuk ilahan. Maka mansubun. Alamatun nasbihi fathah.
Kenapa nggak akhoron? Ghairu munsharif. Apa ilahnya? Sifah ma'a wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il. Lain itu sifat, kata sifat. Ikut wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'alu. Asluhu akhoru. Akhoru. 2 hamzah. Jadinya dipanjangin. Akhoru. Akhoru. Ya. Jadi situ dia sebagai sifatnya. Nggak boleh tanwin karena ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Dia sifat ma'a wazan fi'il. Begitu. Taib, fala huna nahiyah. La-nya sini bermakna larangan. Kenapa? Karena Allah yang bilang. Datangnya dari Allah. Ya. Wa kullun min tusyrik wa tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Maka masing-masing tusyrik dan tad'u fi'il mudhari' majzum dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun fi tusyrik wa asfu harful illah wa huwa al-wawu fi tad'u. Summa wa mithalul la ad-du'aiyati qauluka. Contoh la du'aiyah. Dari mana ke mana nih? Minal adna ilal a'la. Qauluka rabbi la tuzigh qalbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ila akhir ayat. Rabbi, mana Rabbi? Tuanku. La tuzigh. Sesatkan. Qalbi. Ahlu zaig tadi itu yang kita baca. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigun, maka mereka mengikuti al-mutasyabbih. Kan ada itu di ayat kan, di surat Ali Imran. Zaigun, tuzik. Nah, jadi Rabbku janganlah engkau sesatkan hatiku. Baik, ya Rabbnya, Rabbi. Coba lihat di bawahnya untuk melihat tuh. Rabbi. Apa itu? Munada. Berarti apa itu munada? Yang dipanggil. Ini munada. Harus ada harfu nida. Mana harfu nidanya? Buang. Ya. Asalnya apa? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Nah, cuman dibuang ya-nya. Ketika Anda bilang Gumira. Gumira. Asalnya ya Gumira. Karena manggil. Ya. Posisinya manggil. Kalau Anda menceritakan Gumira. Gumira lagi jalan. Itu nggak butuh huruf nida, tapi kalau manggil Gumira, nah itu berarti ya Gumira. Maka situ Rabbi, munada mahdzuf, ya, munada mudhafun, idzan huwa mudhaf. Uzifa minhu harfun nida, dibuang huruf nidanya, ya, mansubun bi fi'lin mahdzuf wujuban. Dia posisinya munada itu mansub. Kenapa mansub? Ya, karena dia sama seperti maf'ul bih. Innama aqulu ya Allah. Ketika Anda mengatakan wahai Allah, itu asalnya fiilnya unadi Allah. Aku memanggil, aku menyeru Allah. Asalnya seperti itu. Nah, Allah itu asalnya maf'ul bih dari unadi. Makanya dikatakan munada, yang dipanggil. Yang dipanggil berarti objek. Objek dari yang memanggil. Yang memanggil fa'il, perbuatan memanggil yang fiil, yang dipanggil maf'ul bih. Allah itu asalnya objek daripada munada, masa objek daripada harfun nida. Asalnya seperti itu. Nah, makanya dia mansubun bi fi'lin mahzuf wujuban, dengan fi'il yang dibuang, wajib dibuang. Jadi Rabbi itu asalnya dia adalah mudhaf maf'ul bih, asal maf'ul bih. Wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Ya, nasabnya fathah muqaddarah. Ala maqabla ya'il mutakallim ala mahdhufah takhfifan. Jadi Rabbi mudhaf. Tanda apa tadi? Munadanya dia adalah mudhaf mansub, ya kan? Mansub. Alamat nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Ya. Di mana fathahnya? Di huruf ba yang sebelum ya mutakallim. Yang mutakallimnya mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Takhfif. Meringankan. Asalnya ya Rabbi, ada ya di belakang. Nah, cuman biar ringan ya Rabbi, dibuang ya-nya. Asalnya ya Rabbai. Asalnya ya Rabbai. Begitu.
Warab mudhaf. Wa ya al-mutakallim mahdhufah takhfifan mudhaf ilaih. Ya mutakallim yang dibuang itu mudhaf ilaihnya. Ya. Kemudian ya-nya adalah domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil mudhaf. Ya. Ya-nya itu sebagai mudhaf ilaih. Ya. Mana amil yang bikin dia majrur? Mudhafnya. Limadza? Li'anna hunaka khilafun baina an-nuhah. Ada perbedaan antara nahwu. Anta taqul masalan qalamu Zaidin. Antum mengatakan qalam Zaidin. Zaidin hadza majrur. Mana yang bikin dia jadi majrur? Mudhaf atau karena idhofah? Mudhaf atau karena idhofah? Ya, Zaid majrur. Ada yang mengatakan dia majrur gara-gara mudhafnya. Gara-gara ada qalam Zaid jadi majrur. Ada yang mengatakan pendapat kedua Zaid majrur karena susunan idhofah langsung dua-duanya. Itu khilaf ya. Minal ulama nuhah. Taib. Summa wala du'aiyah. Wala la du'aiyah. Ya na ja'a minal abdi dari hamba. Kemudian tuzik fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahir ala akhirih. Maka tuzik fi'il mudhari' majzum dengan la du'aiyah. Alamat jazmnya as-sukun. Wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya domir anta. Ya Allah, la tuzik anta. Asluhu hadza. Nah, jangan engkau menyesatkan. Qalbi maf'ul bihi mansubun bil fi'li. Qalbi mansub. Mana amil yang bikin dia mansub? Fi'ilnya. Nah, semuanya itu ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada amil, ada ma'mul. Ya. Ana mengatakan fil masjid. Fi harfu jar amil. Al masjid ma'mul objeknya, ya. Muhammadun tajirun. Muhammad tajirun. Tajirun ma'mul li Muhammad. Tajirun marfu gara-gara siapa? Gara-gara Muhammad. Muhammad ma'mul, mana amilnya? Tajarrud, sahih. Nah, tajarrud. Bukan tajarrud. Ibtida. Ibtida karena mubtada. Nah, jadi kalau antum mengatakan yaf'alu, yadrusu, mana amil yang bikin dia marfu? Tajarrud. Nah, tajarrud anin nasib wal jazim. Taib. Summa qalbi maf'ul bihi mansub bil fi'li. Berarti amilnya qalbi adalah fi'il, itu tuzik. Ya. Wa alamatun nasbihil fathah al muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, jadi qalbi sendiri mudhaf. Mudhaf ilaihnya mahdzuf. Ya. Takhfifan, diringankan lagi. Ya. Tanda fathahnya mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah atas yang sebelum ya mutakallim. Ya. Yang mutakallimnya ada ya? Oh iya ada, afwan. Ya, yang mutakallimnya ada. Ya. Berarti qalbi mansub alamatun nasbi fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Kemudian al-ya maf'ulun bihi. Ya. Ya maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi afwan. Ya domir, ya. Domir muttasil mabni ala sukun. Domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil mudhaf. Majur dengan mudhafnya. Taib. Summa wa qauluhu ta'ala wala tukhzini yauma yub'atsun. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Apa nih arti ayat? Syu'ara. Nah, dibahas, cari apa artinya. Surat Syu'ara ayah sabi'ah wa samanin. Pemusik. Jatuh dapat ayat sab'in wa samanin.
Hadza. Ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakanku yauma yub'atsun, di hari atau pada hari mereka dibangkitkan. Taib. Wala wau ala hasabi ma qablaha. La apa ini? La nahiyah. Nahiyah atau apa? Doa. Nah, doa. Karena yang ngomong Allah, hamba kepada Allah. La doa iya. Summa tuhzi. Ya. Apa i'rabnya? Fi'il mudhari majzumun bila doa iya. Majzum. Alamatu jazmihi sukun. Hadfu harfil illah. Huruf apa yang dibuang? Aliyah. Dari mana tahu? Ada kasroh. Karena nggak mungkin ada kasroh di fiil di akhirnya. Berarti itu ada ya yang dibuang. Ya. Terus ainal fa'il. Muttasil. Mana antanya? Ada kata antanya. Ada sesuatu yang mewakili anta di situ? Enggak ada kan? Berarti mustatir bukan mutasil. Mutasil kelihatan. Oh, jamaah ya mukhatabah. Nah, dhamir mustatir takdiruhu anta. Taib. Anta itu kembali ke siapa? Allah ya. Ni nun apa? Lil wiqayah. Mana al wiqayah? Menjaga. Wiqayah. Mana wiqayah? Menjaga, takwa. Takwa. Anta tajal bainaka wa bainallah ta'ala hajiban minal azab. Nah, antum menjadikan hajib, mana hajib? Hijab. Yang penghalang, satrun, antara antum dengan Allah daripada azabnya. Itu takwa. Nah, menjadikan antara kita dengan Allah itu pembatas daripada azab Allah Ta'ala, itu takwa. Fanun huna lil wiqayah, menjaga supaya fiil tidak kasroh. Ya, supaya fiil tidak kasroh. Karena akan ketemu ya mutakallim. Yang mutakallim cocoknya harokatnya kasroh. Ya. Misalnya kita mengatakan, janganlah engkau memukulku. Apa bahasa Arabnya? Janganlah engkau memukulku. La tadribni. La tadribni. Kalau enggak engkau memukulku lah, engkau memukulku. Dia memukulku. Dorobani. Dia memukulku. Ya, dorobani, dia memukulku. Ada nun wiqayah. Seandainya nggak ada nun wiqayah, gimana bacanya? Dorobai. Ya itu sukun. Enaknya harokatnya apa sebelum sukun? Kasroh, dorobi. Boleh nggak dorobi fiil? Nggak boleh. Makanya datang nun sukun itu, nun wiqayah tadi supaya fiil nggak jadi kasroh. Nah, tapi di sini kok fiilnya bisa kasroh, tuhzi. Kok bisa kasroh? Kita katakan ya, itu tanda jazmnya adalah ya yang dibuang, bukan tanda jazmnya kasroh. Tanda jazmnya adalah yang dibuang, bukan kasroh itu ya. Karena tuhzi itu majzum dengan hadfu aliyah. Taib, nun lil wiqayah, aliyah. Dhamir muttasil, mabni alas sukun. Di mahalli jarrin. La tukhzini, jangan kau hinakan aku jadi apa? Maf'ul bi, objek ya, objek. Berarti ya di situ dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi. Taib. Yauma. Zaraf apa? Zaman. Ya. Mansub mabni mansub. Ya, karena bisa berubah. Yaum, yauma, yaumi. Nah. Yub'asun fil mudhari mana yub'asun? Dibangkitkan. Taib. Kalimat aktif atau pasif? Pasif. Apa bahasa Arabnya kalau pasif? Majhul. Yang dibangkitkan makhluk. Yang bangkitin siapa?
Allah. Allah majhul. Oh tidak, ini apa Ah, istilahnya? apa istilahnya? Saya lupa Ustaz. Fi'lun mughayyarus sighah. Ingat. Fi'il mughayyarus sighah. Antum mengatakan saraka al-lisu al-kitaba. Saraka al-lisu al-kitaba. Ma ma'naha? Mencuri. Alis, mana alis? Yaf'al sariqah. Yang melakukan pencurian. Berarti apa alis? Maling. Saraka al-lisu al-kitaba. Artinya? Maling mencuri kitab. Idan man saraka? Siapa yang nyuri? Ah, masuriko. Apa yang dicuri? Kitab. Tapi barang dibalik. Suriko al-kitabu. Suriko al-kitabu. Artinya apa? Buku dicuri. Saraka ma'lum. Kalimat aktif. Suriko pasif. Ya, namanya majhul. Limadza yusammi majhul? Kenapa dinamakan majhul? Li'annahu la yuraf man fa'il. Karena nggak tahu siapa pelakunya. Suriko al-kitab. Man yaf'al sarakah? La adri. Siapa yang mencuri? Nggak tahu. Tapi kalau tadi sarako al-lisu. Man yaf'al sarikah? Al-lisu. Suriko al-kitabu. Man yaf'al sarikah? La adri. Nggak tahu. Makanya dibilang majhul. Al-an yub'atsun. Siapa yang dibangkitkan? Makhluk. Man ya'basu? Allah. Allah majhul? Nggak bisa. Nah, makanya istilahnya apa? Jangan fi'il majhul kalau untuk Allah. Fi'ilun mughayyarus sighah. Fi'il yang dirubah bentuknya. Hakadha alamana al-ulama. Inilah begitu yang diajarkan para ulama, mengajarkan kepada kita. Hatta min babin nahwi. Bahkan dalam ilmu nahwu aja kita harus tuntut adab sama Allah. Bagaimana dengan ilmu akidah? Segitunya ulama dalam ilmu nahwu aja masih dibawa-bawa masalah akidah, masalah adab. Taib, ya. Idzan yub'atsun i'rabuhu fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah marfu'un alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Taib. Hal yujad fa'il? Ada fa'ilnya? Nggak ada. Adanya apa? Naibul fa'il. Ya. Suriko al-kitab. Ada fa'ilnya? Nggak ada. Yang ada apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il asluhu maf'ul bih. Naibul fa'il asalah maf'ul bih. Allah yab'asu al-makhluk. Allah membangkitkan makhluk. Yub'asu al-makhluku. Maka makhluk menjadi naibul fa'il. Begitu. Fayub'asun fi'lun mughayyirus sighah marfu alamatu raf'ihi subutunun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa naibul fa'il wawul jamaah domirun muttasil mabni ala sukun di mahalli raf'in. Takdiruhu hum. Itu mereka. Taib. Fala du'aiyah. La-nya di sini la du'aiyah. Wa kullun min tuzik wa tukhzi fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zahir fi tuzik wa hatfu harfin illah wa huwa aliya fi tukhzi. Wadih ila huna? Taib. Jelas ya? Nah. Mana wadih? Apa arti wadih? Jelas. Wadih? Jelas? Nah. Tamam, mana tamam? Oke. Tamam, sempurna? Oke. Gitu. Taib. Hal minal soal, hal indakum soal, antum punya pertanyaan? Letas al nifulusan. Anda misluka, miskin. Taib. Adzal qismu kulluhu hurufun. Ini semuanya adalah huruf. Ya, semuanya adalah huruf. Apa aja tadi? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lamud du'a, lam la du'aiyah, la nahiyah, la du'aiyah. 8. Hadza kulluhu hurufun. Ini huruf semua. Nah, bittifaqin nahwiyin, dengan kesepakatan ahli nahwu. Ya. Wa huwa yarju ila arba'ati ahruf kama ra'aita. Hakikatnya dia kembali kepada 2 saja. Karena ada lamul amr, ada du'a, asalnya amr.
Ada la nahiyah, adalah dua iyah, asalnya la nahiyah. Ada alam, ada lam, asalnya lam. Ada alama, ada lama, asalnya lama. Asalnya 4, ya, bukan 8. Nah, wadih. Nah, tamam. Nah, nakif ila huna. Fikum soal? La. Baik, naktafi ila hadza, insyaallah taala naltaqi maratan tsaniyah fi usbu' al-qadim insyaallah. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.